palabra que plasmada en nuestros corazones. Te pido también por mi esposa, el pastor, por el hermano Víctor en la traducción y por todos los hermanos que están conectados, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Broeder David met ons in Jezus' naam. Amen, amen. Dankjewel. Welkom iedereen naar onze Bijbelstudie vanavond. Bienvenidos a todo nuestro estudio bíblico de esta noche. Amen. Laten we openen onze Bijbel naar Hebreeën hoofdstuk 12. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 12. Amen. Hebreeën hoofdstuk 12 en vers 14. Y el versículo 14. En dan zal men naar 1 Petrus hoofdstuk 1 gaan. Y luego iremos a Primera de Pedro, capítulo 1. Amén. Amen. Eerst Hebreeën hoofdstuk 12 vers 14. Jaag de vrede na met allen en heiligmaking, zonder welke niemand de Heer zien zal. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amen. Nou, laten we lezen 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 15 en 16. Como dijimos, pasamos de ahí a 1 de Pedro 1, 15 y 16. Amen. 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 15 en 16. Amén. Maar gelijk gij die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt u ook gezelve heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amen. 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 Vanavond wil ik een Bijbelstudie geven over ware heiligmaking. Heiligheid, ware heiligheid. Amén. Esta noche quiero daros un estudio bíblico que se trata de una verdadera santidad. Amén. Amen. Praise God. Nou, in beide van de geschriften die wij hebben gelezen, Los dos versículos que hemos leído, zien wij hoe belangrijk heiligheid is. vemos allí cuán importante es la santidad. Amén. Wij worden geroepen om heilig te zijn, omdat de God die wij dienen heilig is. Amén. Y vemos un llamado allí a ser santos, porque ese Dios a quien nosotros servimos, ese Dios es santo. Amén. Amen. Het vertelt ons ook dat heiligheid is wat wij nodig hebben als wij ooit de Heer willen zien. Y también nos da una información de que santidad es algo que nosotros necesitamos si queremos algún día poder ver a Dios. Amen. Dat betekent dat heiligheid een effect heeft op onze geestelijke visie. O sea, nos dice que la santidad tiene un efecto sobre nuestra visión espiritual. Amen, amen. Mag ik meteen ter zaak komen? Entremos en el tema, amén. Als heiligheid zo belangrijk is, waarom wordt het dan niet meer in de kerk geleerd of gepredikt? Como la santidad, si la santidad es tan importante, entonces ¿por qué la santidad ya no se enseña ni se predica en las iglesias? Amen. Waarom wordt heiligheid niet meer in de kerk geleerd of gepredikt? ¿Por qué no se enseña se toma este tema de la santidad en las iglesias? Ik zal u vertellen waarom. Yo les voy a decir por qué. Amen. Omdat het belangrijker was om respectabel te zijn dan om heilig te zijn. Porque hoy en día es más importante ser respetable que ser santo. Amen. Christen die naar de kerk gingen, die in heiligheid geloofden, Cristianos quienes iban a las iglesias y que creían en la santidad, waren het zat met al de regels en standaarden en willen niet meer gezien worden als iemand die naar een heiligheidskerk ging. ellos se cansaron de reglas, de normas y de todo este tipo de cosas que nos pide la palabra y no querían ser más vistos como de que de esa manera tenían que ir a la iglesia o iban a la iglesia. Amen. Ik weet niet precies wanneer dit is gebeurd. Yo no sé en qué momento ocurrió este cambio, amén. Maar christenen willen zich niet meer bescheiden kleden.
Pero por ejemplo, una persona hoy en día que se llama cristiano no quiere vestirse con pudor, amén. Amen. Omdat zij niet als vreemd willen gezien worden. Porque no se quieren ver, no quieren ser vistos como diferentes a los demás, amén. Wij veranderden omdat wij niet langer gezien wilden worden als een secte of een heiligheidskerk. Porque, hemos pasado, o sea, ha ocurrido esto porque nosotros no queremos ser vistos como dicen ellos, parte de una secta o de una iglesia de santidad. Amén. Amen. In plaats daarvan willen wij geaccepteerd worden als normale, gewone christenen. Y en lugar de ello, pretendemos o somos así aceptados como normales cristianos para ellos. Amén. Amen. Wij vonden de gedachte om een bijzonder volk te zijn, zoals de Bijbel ons noemde. Nosotros mantenemos con ese pensamiento de que somos un pueblo escogido, amén, como dice la palabra. Niet passende in de tegenwoordige tijd. Pero el cual, digamos, como que no aplica para ello en este tiempo actual. Wij waren vastbesloten om erbij te horen. Y nosotros estábamos decididos a pertenecer a ello, amén. Maar in onze zoektocht naar respectabiliteit. In onze zoektocht naar respectabiliteit. En nuestra búsqueda de lo que se llama respeto, hebben wij iets verloren. Hemos perdido algo, hermanos. Wij verloren onze bereidheid om anders te zijn. Hemos perdido el estar dispuestos a ser diferentes. Niet alleen anders dan de wereld. No ser, digamos, no ser diferentes del mundo. Maar anders dan het gemiddelde christen. Pero ser diferentes a un cristiano común y corriente hoy día. You know, vroeger werden wij geroepen door God en afgescheiden van de wereld. Porque el Señor nos llamó alguna vez a separarnos del mundo, amén. Maar nu wij respectabel geworden. Pero ahora nosotros como queremos ser respetados. Amen. Zijn wij, worden wij niet meer anders. Entonces ya no queremos ser diferentes, amén. En ergens onderweg om respectabel te zijn. Y en ese camino a adquirir ese respeto, verloren wij de behoefte om heilig te zijn voor de Heer. Hemos perdido entonces esa necesidad que debemos de tener de ser santos para el Señor, amén. Amen. Het is moeilijk om een kerk te zijn die geloofde in heiligheid. Porque hoy en día es como que es difícil de pertenecer a una iglesia la cual aún cree en la santidad. En bijzonder als wij niets anders willen zijn dan een gemiddelde christen. Y en especial si usted quiere ser un cristiano que pase desapercibido, amén. Dus de vraag is, waarom zijn wij veranderd? Pero la pregunta hoy día, hermanos, es ¿por qué hemos cambiado? Amén. Well, de reden dat wij veranderd zijn. Tal vez la razón sea porque is vanwege wat in het verleden is gebeurd. Es por cosas que hayan ocurrido en un pasado. Amén. Die onze reactie op wat mensen deden in de naam van heiligheid was overdreven. Porque nuestra reacción ante lo que las personas hicieron defendiendo la santidad nos pareció ahora exagerada. Amen. Ja, waren in het verleden mensen die in heiligheid geloofden. Porque sí, hubieron personas en un tiempo pasado que creían mucho en la santidad. Maar zij waren wettisch en voordelend. Praise God. Pero ellos eran vistos como legalistas y legalistas, sí, esa es la palabra. Y juzgadores, amén. Amen. They hebben neergekeken naar iedereen die niet wilde doen wat zij dachten wat heiligheid was.
Porque ellos miraban a los que no querían hacer lo mismo, mientras que ellos lo estaban haciendo por la santidad, amén, o miraban a la santidad. Zie, they kunnen niet begrijpen dat mensen tijd en ruimte nodig hadden om geestelijk te groeien en zich geestelijk aan te passen. Amén. No entendían que la gente necesitaba tiempo y espacio para crecer y adaptarse espiritualmente. Amén. Amen. Nee, zij wilden onmiddellijk verandering en naleving van kerkelijke normen zien. No, ellos querían ver un cambio inmediato y la adhesión a las normas de la iglesia. Amén. Amen. Zo in het proces om heiligheid aan iedereen te forceren, O sea que estaban como forzando ese proceso de santidad en cada persona. pleegden zij geestelijke abortussen op geestelijke baby's. Es como hablar de una especie de un aborto espiritual con bebés espirituales. Amén. Amen. Voordat die baby's zelfs de kans hadden om wedergeboren te worden. O sea, se les negaba a esos bebés de que naciesen de una manera natural, bebés espirituales. They probeerden de heiligheid, begreep je dat? Probeerden mensen te forceren om heilig te zijn. Usted me está entendiendo que lo que pasó es que muchas personas intentaban forzar de que las personas fueran rápidamente santas. Amén. Voordat zij zelf de kans hadden om wedergeboren te worden. Incluso antes de darles esa oportunidad de que ellos mismos naciesen de nuevo. Nou, ik kan de verleden niet veranderen. Hermanos, yo mismo no puedo cambiar lo que haya ocurrido. Maar ik ga niet toestaan dat de fouten van anderen die heiligheid op de verkeerde manier prediken en onderwijzen. Pero yo no voy a permitir tampoco que porque otras personas enseñaron o practicaron de una mala manera el proceso de la santidad, Mijn geloof in de noodzaak van heiligheid in het christelijk leven te beïnvloeden. de que esto influya en mi ministerio y en mi vida y en mi crecimiento espiritual. Amén. Zie, de Bijbel zegt dat ik heilig moet zijn omdat Hij heilig is. Pero la Biblia es muy clara porque la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. De Bijbel ook zegt dat ik moet nastreven om heilig te zijn als ik de Heer wil zien. Y la Biblia también me lo dice muy claramente, que sed santos para poder ver al Señor, amén, alguna vez. Dat is niet veranderd. Estas cosas no cambian, amén. Heiligheid is nog steeds een onderdeel van het leven voor God. Entonces la santidad sigue formando parte de esa relación con Dios, amén. En het is nog iets dat wij moeten onderwijzen en prediken. Y otra cosa es lo que nosotros tenemos que enseñar y lo que nosotros tenemos que predicar, amén. Amen. You know, ik denk dat het grootste probleem dat wij in het verleden hadden, Yo creo, hermano, que el gran problema en su tiempo pasado fue was de manier waarop heiligheid wordt onderwezen. era la manera como se les enseñaba a las personas de pronto lo que era la santidad, amén. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Nee, nee. Amen. Toen ik in de kerk kwam, Hermanos, yo mismo cuando llegué a la iglesia, dice el hermano, werd er nog steeds over heiligheid geleerd. allí en ese tiempo se seguía enseñando mucho la santidad. Nou, wij als mannen moesten lange witte mouwen en een stropdas naar de kerk dragen. Y nosotros como varones teníamos que ir a la iglesia siempre con camisas de manga larga y nuestra corbata puesta. Vrouwen moesten lange jurken dragen en hun haar mocht niet los zijn. Y las mujeres tenían que usar sus vestiduras largas, faldas, y no se podía ni siquiera soltar el cabello, amén. Amen. Televisie was verboden. Sorry, dejar niet los of... De haar mag niet los zijn. En het was los op de schouders. Ok, sí, ya, que el cabello no podía estar ni siquiera suelto, amén. Amen. En televisie was verboden. Y en ese tiempo a nosotros se nos prohibía ver televisión. U mocht niet naar de bioscoop gaan.
Y no podíamos ir a un cine. En er worden nog veel meer dingen geleerd. Y se nos enseñaban muchas cosas más. Omdat zij wilden dat wij gescheiden van de wereld leven. Pero lo que ellos querían era que de esa manera nosotros nos separáramos del mundo. Amén. Amen. Het probleem met deze manier van onderwijzen is dat u leert alleen om aan een reeks normen te houden. En dat maakt u wettisch en voordelend over de anderen die weigeren dat te doen. Weigeren dat te doen. Amén. Dice el problema de esta forma de enseñar es que aprenden a aferrarse solo a un conjunto de estándares y eso los hace legalistas y una iglesia juzgadora con quienes se niegan a hacerlo. Amén. Amen. Praise God. Ik denk dat dat de reden is waarom wij als kerk minder over heiligheid beginnen te onderwijzen en te praten. Y yo creo que esa es la razón por la que la iglesia actual menos habla o enseña sobre la santidad. Amén. Wij zagen heiligheid alleen als een reeks normen dan als een levensstijl die toegewijd was aan God. Porque nosotros asociábamos en ese tiempo la santidad con una hilera de normas y estándares que nosotros teníamos que hacer en la iglesia. Zie, broers en zusters, wij moeten weten wat heiligheid werkelijk is. Hermano, pero necesitamos saber en realidad qué es la santidad. Wij moeten een nieuwe afwekking hebben met betrekking tot heiligheid. Y necesitamos tener como una especie de avivamiento en lo que concierne a la santidad. Amén. Zie, daarom wil ik met u spreken over heiligheid. Por eso es que esta noche hoy quería hablar con el pueblo sobre santidad. Ik zal u geen regels geven hoe u heilig moet leven. Yo no estoy aquí para darle a ustedes reglas de cómo deben de estar para vivir santamente. Nee, ik wil u uitdagen om uzelf uit te dagen om heilig te zijn op de manier waarop God u leidt. Hermano, yo solo quiero como retarte a que tú mismo aprendas a buscar esa santidad de la manera como Dios te va a guiar a ti. Begrijp je dat? Ik wil u uitdagen om uzelf uit te dagen om heilig te zijn op de manier waarop God u leidt. Y quiero retarte a que tú mismo te retes a aprender a vivir en santidad de la manera que Dios te lo diga hacer. Amén, te guíe. Amen. Om te beginnen, laten wij kijken naar wat Jezus over heiligheid zegt. Primero vamos a ver lo que el mismo Señor Jesús dijo sobre la santidad. Amén. Kijk eens naar Matthäus hoofdstuk 23, vers 25 tot en met 27. Mateos 23, versículos 25 y 27. Amén. Matthäus hoofdstuk 23, vers 25 tot en met 27. Mateo 23, versículos 25 y 27. Wij u kijken, schriftgeleerden en fariseeën, gij gevreesden, want gij reinigt het buitenste de drinkbekers en de schotels, maar van binnen zij vol van roof en ontmachtigheid. Amén. Dice el 25, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Vers 26, gij blinde fariseërs, reinig eerst wat binnen in de drinkbeker en den schotel is, omdat ook de buitenste derzelfde rein worden. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Vers 27, wij u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij gevreesden, want gij zijt den wit gepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon zijn, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinheid. 27 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Zie, nadat wij dat gelezen, wij moeten vragen, wat is ware heiligheid? Hermano, después de leer estos versículos tan fuertes, nos podemos hacer la pregunta, ¿qué es una verdadera santidad? Amen. Wat is ware heiligheid? ¿Qué es la verdadera santidad? Nou,
veel christenen gebruiken deze tekst om te zeggen Muchos cristianos utilizan estos versículos para decir dat heiligheid is iets dat alleen aan de binnenkant is. de que la santidad es algo que solo lo lleva la persona internamente. Wij zeggen, het maakt niet uit hoe u van buiten eruit ziet. O sea, predican, no importa cómo tú luzcas por fuera, Het maakt alleen uit wat u van binnen bent. lo que importa es cómo tú eres por dentro. Maar wat zij zeggen is gedeeltelijk waar. Pero lo que ellos dicen es apenas una pequeña parte cierta, amén. Hoe u van binnen bent is het meest belangrijkste. Porque claro, como tú seas por dentro es más importante, sí. Nou, er is een voorbeeld dat ik vaak gebruik om dit te illustreren. Y un ejemplo que yo siempre uso para ilustrar esto es, We hebben in Engels een gezegde die zegt, en inglés tenemos un dicho que significa esto. u kunt een varken een jurk laten dragen, maar dat verandert de varken niet. Que tú le puedes poner un traje al marrano, pero el marrano no va a cambiar por eso. Het is nog steeds een varken. Porque sigue siendo un marrano. Dat betekent dat het maakt niet uit hoe mooi de varken van buiten is. O sea, no importa, eso quiere decir que no importa qué tan lindo luzca el marrano por fuera, Het blijft een varken en zal doen wat varkens doen. pero él permanece siendo un marrano y él va a hacer lo que hace un marrano en su naturaleza. Zie, Jezus heeft de schriftgeleerden en Farizeeën op dezelfde manier gewaarschuwd in vers 27. Y de esa misma manera el Señor Jesús dijo estas palabras en este Mateo 23 sobre los fariseos. Zie, de schriftgeleerden en Farizeeën probeerden de buitenkant mooi te maken, Porque los fariseos intentaban hacer su parte externa muy reluciente, maar de binnenkant veranderde niet. pero por dentro ellos no cambiaban para nada. They zagen er van buiten schoonheid, Se les veía, digamos, digamos, ¿cómo dice? Pureza por fuera, maar waren van binnen nog steeds vuil. pero por dentro estaban aún inmundos. Amén. Zij waren een varken met een jurk aan. O sea, podríamos decir que eran marranos con traje. Amén. Zie, ik geloof dat de fout die de schriftgeleerden en Farizeeën maakten. De fout. Ah, ok. Ik geloof dat de fout die de schriftgeleerden en Farizeeën maakten. Yo creo que el error que cometían los escribas y fariseos era Is dezelfde fout dat meeste mensen maken als zij les geven over heiligheid. es el mismo error que cometen las personas cuando enseñan sobre la santidad. Zij denken dat door een reeks normen te volgen Porque ellos pensaban que por seguir una cadena de normas en bepaalde dingen te vermijden y evitar determinadas cosas en op een bepaalde manier te leven, y vivir de determinada manera, zal een mens van binnen veranderen. que de esa manera las personas iban a cambiar por dentro. Maar dat werkt duidelijk niet. Pero en realidad no funcionaba así, amén. Omdat er waren veel christenen die er heilig uitzagen, Porque en realidad han habido muchos cristianos que se ven muy santos por fuera, maar van binnen waren nog steeds onrein. pero por dentro aún permanecían inmundos, amén. En op een gegeven moment zijn zij gestopt om een christen te zijn. Y ellos en determinado momento tuvieron que parar con esa vida de cristianos, amén. Omdat zij de vastgestelde normen niet kunnen naleven. Porque ellos no podían proseguir en su vida con las normas ya dadas, amén. Amen. Dus ik ben eens dat u eerst van binnen heilig moet zijn. Yo sí estoy de acuerdo de que tú debes por dentro primero tratar de ser santo, amén. Dat is wat Jezus zei dat wij moesten doen. Porque el mismo Señor Jesús nos lo dijo, que así lo debíamos de hacer. Jezus zei dat wij eerst de binnenkant van de beker en de schotel moesten reinigen.
Él dijo que primero teníamos que limpiar nuestro vaso interno, amén, y purificarlo, amén. Amen. Maar Jezus is daar niet gestopt. Pero allí no se detuvo el Señor, amén. Hij zei ook dat als wij de binnenkant zullen reinigen, Él también dijo que que si nosotros limpiásemos ya nuestra parte interna, de buitenkant ook gereinigd zal worden. de que la parte externa nuestra también iba a limpiarse de esa manera. Amen. Amen. Laten we die vers nog eens lezen. Leamos de nuevo este versículo. Matthäus hoofdstuk 23 en vers 26. Mateo 23, versículo 26. Matthäus hoofdstuk 23 vers 26 zegt, geen blinde vizier, reinig eerst wat binnen in de drinkbeker en de schotel is, opdat ook het buitenste derzelve rein worden. Dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio, dijo el Señor. Amen, amen, amen. Wat ik geloof, Lo que yo creo, hermanos, dat Jezus ons leert, de que el Señor nos está enseñando, is dat heiligheid van binnenuit begint en zich op een natuurlijke wijze naar buiten verspreidt. es de que la santidad empieza primero por dentro y que se va a extender automáticamente de una manera natural a nuestra parte externa. Amen. Vergeet dat niet. Heiligheid begint van binnenuit en zich op een natuurlijke wijze naar buiten verspreidt. Amén. No lo olvide entonces, la santidad comienza desde adentro y se extiende de una manera natural hacia el exterior. Amen. Als de binnenkant van ons gereinigd wordt, Si nuestra parte interna ya es limpiada, brengt het een reiniging in alles in ons leven. esto lo saca y limpia también todas las cosas de nuestras vidas. Zie de dingen die ik kies om te dragen. Por ejemplo, la ropa que yo escoja para ponerme, para usar, De dingen die ik kies om te doen. y las cosas que yo escojo para hacer, En de dingen die ik kies om niet te doen. y también las cosas que yo digo, esto no lo voy a hacer más. Alles wat ik kies, Todo lo que yo escoja zal worden beïnvloed door hoe ik van binnen ben veranderd. va a ser influido por cómo yo he sido cambiado internamente. Amén. Amen, amen. Amén. Ik geloof dat God tot mij sprak over het reinigen van de beker en de schotel. Yo creo que el Señor a mí me habló sobre el limpiar el vaso y el plato. Amén. En dit is wat hij aan mij heeft geopenbaard. Y eso es lo que el Señor me ha manifestado o revelado a mí. Amén. Zie, ik geloof dat het opmerkelijk is dat Jezus zei dat wij de beker en de schotel moeten reinigen. Porque yo creo que es algo aquí especial que el Señor lo haya detallado de esta manera, que limpiemos el vaso y el plato. Jezus sprak niet alleen over het reinigen van de beker. Él no dijo limpiemos nuestro vaso nomás. Amen. Ik heb veel predikanten horen spreken over het reinigen van de beker en de schotel. He oído muchos predicadores hablar sobre la limpieza del vaso y del plato. Maar die leggen nooit echt uit waarom Jezus twee verschillende voorwerpen als voorbeeld gebruikte. Pero nunca he oído que expliquen por qué el Señor escogió para esto dos diferentes objetos. Amén. Amen. Ik geloof dat het belangrijk is dat hij twee verschillende voorwerpen gebruikte. Yo sí creo que es importante que él haya escogido como ejemplo dos diferentes objetos. Amen. Twee verschillende voorwerpen. De beker en de schotel. Dos objetos diferentes, el vaso y el plato. Amén. Nou, ik geloof dat de beker een voorbeeld is van hoe ons leven wordt gereinigd door de kracht van de Heilige Geest. Yo creo que el vaso es un buen ejemplo de cómo nuestra vida es limpiada por medio del poder del Espíritu Santo. Amen. De beker is een voorbeeld van hoe ons leven wordt gereinigd door de Heilige Geest.
El vaso es un ejemplo de cómo nuestra vida es limpiada por el poder del Espíritu Santo. Wijn en water waren in die tijd het meest wat mensen dronken. El agua y el vino era en ese tiempo lo que más las personas usaban para beber. Water en wijn zijn symbolen van de geest van God. Y saben que el agua y el vino han sido siempre símbolos del Espíritu del Señor. Amen. Ik geloof dat de reden is waarom de vervulling met de invulling met de Heilige Geest zo belangrijk is. Yo creo que esa es la razón por la cual, hermanos, la llenura del Espíritu Santo es tan importante. Is zodat ik kan reinigen de binnenkant van de beker. Y es para que yo primero empiece limpiando la parte interna del vaso. Amén. Amen. Wanneer wij vervuld zijn met de Heilige Geest van God. Hermano, les digo, cuando somos llenos del Espíritu Santo, helpt het ons om de binnenkant van de beker van ons hart te reinigen. Eso nos ayuda a nosotros para limpiar la parte interna de nuestro corazón. Amén. Amen. Daarom zegt de Bijbel in 2 Korintiërs hoofdstuk 7 en vers 1. Por eso es que la Biblia dice en 2 de Corintios 7:1. 2 Korintiërs hoofdstuk 7 vers 1. Terwijl wij dan deze beloofde hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleesjes en de geestes, voleindigen de heiligmaking in de vreze Gods. Dice así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Amen. Wij moeten onszelf reinigen. Hermano, entonces es necesario que nosotros mismos nos descontaminemos. En Amén. de enige manier waarop u dat kunt bereiken, Y la única manera que tú lo puedes lograr is met de kracht van de Heilige Geest. es con el poder del Espíritu Santo. Amén. Wij moeten onszelf reinigen. Debemos de limpiarnos nosotros mismos. Amén. Maar de enige manier waarop u dat kunt bereiken is met de kracht van de Heilige Pero Geest. como les digo, la única manera de lograrlo es con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amen. Zie, er is een oorlog dat aan de binnenkant van ons plaatsvindt. Hermano, porque no olviden que hay una guerra que está llevando, una guerra interna que todo el tiempo está ocurriendo. Wij willen goed doen, Porque nosotros queremos hacer el bien, maar wij worstelen met het vlees. pero estamos en todo tiempo en lucha con nuestra propia carne. Zie, de geest, de Bijbel zegt de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. La palabra dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. Amén. Zie, ik heb niet de kracht om alles in mijn leven te veranderen. Hermano, yo no tengo yo mismo el poder o la capacidad de cambiar todo en mi vida. Amén. Zie, ik kan het alleen doen door de kracht van de Heilige Geest Solo lo die puedo in mij werkt. Y solo lo puedo lograr con el Espíritu, con el poder del Espíritu Santo que obra en mí. Amén. Amen. Ik kan alles doen door Christus Jezus die mij versterkt. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amen. So, wat betekent de schotel? ¿Y qué significa entonces el plato aquí? Amen. Wat betekent de schotel? ¿Qué significaría entonces el plato? Om heilig te worden hebben wij Gods geest nodig die van binnen werkt. Para vivir en santidad necesitamos el Espíritu de Dios, el cual obra internamente. Maar dat is niet alles. Pero eso no lo es todo, hermanos. Dat is waarom de schotel ook belangrijk is in dit voorbeeld. Y allí es donde el plato entra a ser importante en este ejemplo. Zie, het reinigen van de schotel is belangrijk. Entonces, la limpieza de ese plato es importante. Omdat ik geloof dat de schotel symboliseert de plaats waarvan wij onze geestelijk voedsel kregen. Porque yo creo que el plato simboliza ese lugar en donde nosotros recibimos todo nuestro alimento espiritual. Amén. Amen. Om ware heiligheid in ons leven te bereiken. Y para lograr una verdadera santidad en nuestra vida, hebben we de kracht van de geest necesitamos el poder del Espíritu, hermanos, en de kracht van het woord van God. y el poder de la palabra de Dios. Amén. Amen. Amen.
Jezus zei in Johannes hoofdstuk 17 en vers 17. El Señor Jesús dijo en Juan 17:17. Johannes hoofdstuk 17, 17. Heilig zij in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amen. Heilig zij in uw waarheid. Santifícalos en tu verdad. Wij worden gereinigd door de waarheid. Praise God. Nosotros somos limpiados por la verdad, amén. Amen. Wij worden gereinigd door het woord van God. Somos descontaminados por la palabra de Dios. Het is zowel de geest als het woord van God dat ons van binnen reinigt. Es tanto como el Espíritu, como la palabra de Dios la que nos purifica a nosotros por dentro, amén, nos limpia. Amen. Maar moet je luisteren. Pero debes escuchar algo. Maar nog de geest, nog het woord van God kan ons reinigen. Aunque ni el Espíritu ni la palabra de Dios puedan purificarnos, Als wij ons deel niet doen. si no hacemos nuestra parte, amén. Si no, Maar, sí. maar nog de geest, nog het woord van God kan ons reinigen als wij ons deel niet doen. Hermano, ni la palabra de Dios ni el Espíritu Santo va a poder purificarnos si nosotros no hacemos nuestra parte. Wij moeten onszelf reinigen met het woord. Entonces nosotros tenemos que nosotros mismos limpiarnos con la palabra. Amen. Luister, God zal u niet dwingen om iets te doen wat u zelf niet wil doen. Hermano, porque les digo una cosa, Dios nunca te va a obligar a ti a hacer algo que tú no quieras hacerlo. Amen. God zal u niet dwingen om iets te doen wat u zelf niet wil doen. Dios no te va a obligar a hacer algo que tú mismo no quieres hacer. Zie, u zal heilig leven omdat u heilig wilt zijn. Hermano, entonces tú vas a vivir santamente porque tú quieres ser santo. U zal heilig zijn omdat de Heilige Geest en het woord van God u zal helpen om uzelf te reinigen. Y entonces tú vas a ser santo porque tanto la palabra como el Espíritu del Señor te van a ayudar para lograrlo, amén. En omdat wij van binnen gereinigd zijn, Y como ya hemos entonces sido limpiados por dentro, moet ook iets aan de buitenkant veranderen. entonces algo también en nuestra parte externa debe cambiar. Dat betekent dat de manier waarop wij ons kleden Eso significa que la manera como nosotros mismos nos vestimos en de manier waarop wij leven y la manera como nosotros vivimos nuestras vidas moet een weerspiegeling zijn van de heilige God die van binnen leeft. debe de ser un reflejo de ese Dios santo que mora en nosotros, amén. Amen. Amen. Laat me dat nog een keer zeggen. Dat betekent dat de manier waarop wij ons kleden Lo quiero repetir de nuevo. Eso significa que la manera, por ejemplo, como nos vestimos en de manier waarop wij leven y la manera como vivimos nuestras vidas moet een weerspiegeling zijn van de heilige God die van binnen leeft. debe ser un reflejo de ese Dios santo que mora en nosotros, amén. Amen. 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 Ik geloof dat een product van een reine geest bescheidenheid is. Yo creo que una mente pura es producto de la modestia. Amen. Amen. Een reine geest is een product van bescheidenheid. Que una mente pura es producto de la modestia, amén. Amen. So what betekent bescheidenheid? ¿Qué significa modestia? Weet je wat bescheidenheid is? ¿Sabe qué significa la palabra modestia? Het woordenboek definieert bescheidenheid als een manier van kleden en de manier een persoon zal gedragen om seksueel aantrekkingskracht bij anderen te vermijden. El diccionario de la lengua española lo traduce así la palabra modestia. Dice, es como una forma de vestir y la forma en que una persona se comportará para evitar la atracción sexual hacia otros. Amen. Het woord bescheidenheid komt van het Latijnse woord modestus, wat
de mat houden betekent. La palabra modestia proviene del latín modestus, que significa mantener dentro de la medida. Amén. Amen. Dat is interessant, praise God. Es Amen. interesante todo esto. Amen. Amén. Zie, bescheidenheid betekent dat het onthuilen van bepaalde... Onthullen? Onthullen. Oh, onthullen, sorry. Bescheidenheid betekent dat het onthullen van bepaalde lichaamsdelen als aangepast wordt beschouwd. Hermano, entonces vemos que esto significa que el revelar, digamos, parte de nuestro cuerpo, nog een keer, broeder, ik ben Ja, kwijt. bescheidenheid betekent dat het onthuilen van bepaalde lichaamsdelen La modestia significa entonces que nosotros revelar partes de nuestros cuerpos als aangepast wordt beschouwd. se es tomado como algo no, Aangepast, sí, niet net zo. algo desagradable. Amén. Amen. En waarom worden wij bescheiden op de manier dat wij kleden en gedragen? Y entonces como de la manera que nosotros somos digamos, vistos por la manera como vestimos y como nos comportamos. In other words, waarom worden wij bescheiden op de manier dat wij kleden en gedragen? ¿Por qué somos nosotros entonces, digamos, como vistos todo el tiempo en la manera como nos comportamos, en la manera como nos vestimos? Omdat de Bijbel zegt dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Hermano, simplemente la palabra nos dice que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Amén. Dat is heel belangrijk. Y eso es muy importante que entonces tú lo tengas en cuenta. Onze lichaam is een tempel van de Heilige Geest. De que tu cuerpo, mi cuerpo, es morada o templo del Espíritu Santo. Kijk eens naar 1 Corinthians, hoofdstuk 6, vers 18 tot 20. Miremos lo que dice Primera de Corintios 6, 18 y 20. Amen. 1 Corinthians, hoofdstuk 6, vers 18 tot 20. Primera de Corintios 6, 18 y 20. De Bijbel zegt, vliende hoerij, alle zonde die de mens doet, is buiten het lichaam, maar de hoerij bedrijft zonder tegen zijn eigen lichaam. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Vers 19, of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, die gij van God hebt en gij uzelfs niet zijt? Dice el 19, o ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Vers 20, want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke God zijn. Y el 20, miren, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Amen. See, de vers begint met ons te vertellen dat wij hoerij moeten ontvluchten. Hermano, el versículo, como vemos, el 18, empieza diciéndonos que nosotros debemos de huir de la fornicación. Hoerij is seksueel gemeenschap tussen twee mensen die niet met elkaar getrouwd zijn. Y fornicación un contacto sexual entre dos personas las cuales no son casadas. Wij moeten van hoerij vluchten. Y aquí está diciendo que debemos de huir de la fornicación. Wij moeten van het wegrennen, praise God. O sea, huir, escapar de ello. Nou, waarom moeten wij dat doen? ¿Pero por qué deberíamos de hacerlo? Omdat ons lichaam de tempel van de Heilige Geest is. Es primero simplemente porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Begrijp je dat? ¿Está entendiendo? Dat betekent dat er zijn dingen die wij niet moeten doen. Eso quiere decir que hay cosas que en realidad nosotros no debemos de hacer. Omdat ons lichaam een tempel is. Porque nuestro cuerpo es un templo. Amen. Hij noemde het een tempel en niet het huis. Él lo nombra un templo y no una casa. Amén. Amen. It is a temple, praise God.
Entonces es un templo, gloria a Dios. Amen. Onze lichaam is a temple, praise God. Nuestro cuerpo es un templo, no lo olvide. Amen. Amen. Onze lichaam is a temple. Nuestro cuerpo es un templo, amén. See, a temple is a heerlijke plaats waar God woont. Hermano, entonces el templo es un lugar santo en donde puede morar Dios, amén. God moet ons een openbaring geven Dios nos tiene que dar a nosotros revelación over wat het betekent om de Heilige Geest in ons te hebben. sobre lo que significa el tener nosotros el Espíritu Santo en nosotros. Zie, als wij deze openbaring zouden krijgen, Y si nosotros recibiésemos esta revelación dat ons lichaam een tempel is, de que nuestro cuerpo es un templo, zal dit ons ertoe bemoedigen om anders te handelen. entonces esto nos animaría mucho a nosotros para que tomásemos las cosas diferentes. En ook anders te gedragen. Y también que nos comportásemos de una manera diferente. En ook ons anders te kleden. Y que nos vistamos también de una manera diferente. Amen. Zie, Amen. daarom zegt de Bijbel in 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 15 en 16. Por eso es que la palabra también dice en Primera de Pedro 1, versículos 15 y 16. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook dezelfde heilig in al uw wandel. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vers 16, daarom dat geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Y el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amen. Wees heilig, omdat God is heilig. Sed santos porque yo soy santo, amén. Amen. Onze Heer Jezus is een heilige God. Hermano, nuestro Señor Jesús es un Dios santo. Zie, wij moeten heilig zijn, omdat Hij is heilig. Entonces debemos de ser santos porque Él es santo. Niet omdat de kerk een standaard heeft. No porque la iglesia tenga ciertos estándares. Niet omdat iemand anders u het dwingt te doen. Y no porque una persona te obligue a hacerlo así. Nee, wees heilig omdat God heilig is. Simplemente ser santos porque Dios es santo. Mag ik u iets vertellen? ¿Les puedo contar algo? Ik geloof dat echte heiligheid maakt ons niet wettisch. O maakt ons niet. Ik geloof dat echte heiligheid maakt ons niet wettisch. Ah, ok. Yo creo que una verdadera santidad no nos hace a nosotros, digamos, legalistas. Amen. Mensen die echt heilig zijn van binnen, beoordelen anderen niet. Porque las personas que son ya santas por dentro no van a estar juzgando a otra persona. Amen. Zij beoordelen ze niet omdat zij weten dat heiligheid een proces is. No le juzgan, ¿sabe por qué? Porque esa persona ya sabe que la santidad es un proceso. Zij weten dat het een proces omdat zij zelf door het proces zijn gegaan. ¿Sabe por qué sabe esto? Porque ella misma, esa persona ha pasado ya por ese proceso. Zij weten ook hoeveel God genadevol voor hun was geweest. Y sabe toda la misericordia que tuvo Dios con ella misma. Amén. En zij willen dezelfde genade aan anderen tonen. Y quiere entonces mostrarle esa misma misericordia a otra persona también. Amén. Zie, om genadevol te zijn voor een andere. Para ser alguien lleno de gracia por otra persona, entonces, hermano, is een vrucht van heiligheid. Amen. Estamos hablando ya del fruto del Espíritu. Amén. Amen. Nee, Om van genade, heiligheid. De la santidad. Ja. El fruto de la santidad. Amén. Amen. Om genadevol te zijn voor een ander is een Maar- vrucht van heiligheid. Para el tener misericordia por otras personas, eso ya es fruto de la santidad. Amén. Ware heiligheid is van binnenuit. Entonces la verdadera santidad proviene de adentro. Amén. En wat is binnen moet naar buiten komen. Y lo que tienes adentro debe de salirte afuera también. Amén. Amen. Wat ik vandaag wil doen, wat ik vandaag wil dat wij doen, Lo que yo hoy quiero que nosotros hagamos is naar onszelf kijken es de que nos miremos a nosotros mismos en onszelf deze 4 vragen stellen.
Y que nos hagamos nosotros mismos estas 4 preguntas. Ben ik werkelijk een weerspiegeling van de heilige God die in mij leeft? Of ben ik heilig alleen aan de buitenkant? ¿Soy realmente un reflejo del Dios santo que vive en mí o soy santo solo por fuera? Heb ik genoeg van de Heilige Geest in mij om een invloed aan de buitenkant te hebben? Segundo, ¿tengo suficiente Espíritu Santo en mí como para influir en el exterior? Nummer 3. Is mijn lichaam werkelijk een tempel van de Heilige Geest? Of is het een tijdelijke woonruimte die ik God af en toe laat bezoeken? Toelaat bezoeken. ¿Es mi cuerpo realmente un templo del Espíritu Santo o es un espacio temporal en el que dejo que Dios visite de vez en cuando? Nummer 4. Als de Heilige Geest werkelijk in u werkt en het woord van God u heeft veranderd, waarom kunnen anderen dat niet in je leven zien? Y el 4, si el Espíritu Santo verdaderamente obra en usted la palabra de Dios y le ha cambiado, entonces ¿por qué usted, por qué los demás no lo pueden ver en tu propia vida? Amen. Amen. I think ik heb iets gemist in 4, because het is alleen Ja. heel kort. Ya. Amen. Als de Heilige Geest werkelijk in u werkt Si el Espíritu Santo realmente obra en ti, hermano, en het woord van God u heeft veranderd, y la palabra de Dios ya te ha cambiado, waarom kunnen anderen dat niet in uw leven zien? entonces ¿por qué los demás no pueden ver esto en tu vida? Amen. Heiligheid is meer dan vrome woorden die de God beschreven die wij dienen. La santidad son más que una palabra de ese Dios al cual nosotros servimos. Nee, heiligheid is een manier van leven. Pero no, hermano, les digo que santidad es una manera de vivir. Het is een manier waar God wil dat wij leven. Es la manera como Dios quiere que nosotros vivamos. Want zonder heiligheid zullen wij de Heer niet zien. Amén. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Amen, amen, amen. God is good. God is Dios, good. Dios es bueno, hermano. Amen. Heiligheid, praise God. Santidad, gloria a Dios. Het begint van binnen Empieza por dentro en het komt naar buiten. y se extiende afuera. Amén. Ware heiligheid begint aan de binnenkant. Entonces la verdadera santidad empieza internamente. Wij moeten rein zijn aan de binnenkant. Debemos de estar limpios por dentro. Amen. Praise God. Amen. Praise God. God is good. God is Dios good. es bueno, gloria a Dios. Amen. 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 Gloria a Dios. Heilig.